ساعت 11:20 ما دخوفکا سوسکی رفتم 11:20 شب یا تا دخترک زنگ میزنه میگه که دخوفکام کار نکنه کی وقت دارید تو نمیوازی که وقت دارم که بتونم بیام 11 شب آها فرق نداره بریم نصیب کرده باشه سازش میکنیم کوبی و بفرو چی بنامه فروی این دخترک نیجده اومدیم если что звоните там стиралки там сушилки еще что-то сушилка была сломана одного мастера уже вызвали сделал. Если что, будете знать. Хорошо. Давай тогда пока. Спасибо большое. Не за что. Давай. Так. Духовка, шансос кадрим. Акмерам. Хона.